Annabi Zakariya bakawol. Zakariya kumukongli. Enyin pe ebor ka tere mbe basa fana babeta mbo mokotobe esheng. Ewurgbon Dairos keji Persia be efulu subu kuwura. Beka fe nyusupo boko ful buru wusupoto. Ne enyin pe ebor nata kuboya ere anse Annabi Zakariya. Ne ele berikia pibinyan ansale ido monana bena. Lene enyin pe tale ebor na dankang Annabi Zakariya fane ekang basana. Ma enyin pe ebor na danye agbo ana nwota menna na nyana na. Ama ne men beta amba onkoto men so menye ansanche menye to. Men sa ma worfane menna na nyana na. Drana kekene Annabi anana ta moko boya na ansabo mo fane. Basa ma wo kabawo tulibito. Ama bedamunu ansama nko nworma amalga kosonu. Menna na nyina na Annabi anana keke manawo ankpoto. Nda mbule Annabi anana bala ma anyerbe na so ana ansa menna na nyina ma ambara ana na kefesa ba amalga. Ama badamun tugma na kuma ba kaso gbarga ba bomoso. Kuma ba kaman na ba cerga bomo ba amfira ansun chuluso fane. Ma enyin patale ebor na ese bomo kaso gbarga na kadaga bomo fane kanana ankar komona. Annabi na kaku egbanga bo boro dare be esheng. Ewurgbon Dairos keji kuwura na ba kafe nyosopo boko fol kuduka kosopo na ba tere shebet na ba anche adonyo na ana na enyin pe ebor na nansama kuboya edare to kanyeso. Eshi edare na to ndan wu esoko kedi gbanga papar ana mba yili ndibi ko be efito eshi katanga koto. Na egbanga papar kpao na bapapar kono na bufuful ko mali yil amba kaman. Ndong ana na embishi malaika ne ebe bugu eshento asamana le. Mana na agbanga ere bingini. Na ekanga ma mingin fo kosone abingini. Ndong ana na kanyena ede yil ndibi na be efitina kangamale. Enyen pe ebor na eshungu bumo fane. Biye nite andara drunya enkeni. Komo ba kaman na egbanga dipo na bakanga malaika ne eyil ndibi na be efitina le. Anite nkultu drunya keke ansungu fane kakpa keke wuru shurum ana adese kagbun wushiso. Na malaika na kange. Enyen petale ebore. Fakanya agbo onwoto Jerusalem na andana awo Juda be efulusuna be amfi adushunu nde. Sanga mone finwu bomoko woro. Andong ana na enyen pe ebore na takagbun wushi be amalga. Na ako kachito ansa malaika na. Na malaika na malakanga mafane. Mbir kosone enyen petale ebore na kanga na buku bombong. Eye. Misha Jerusalem nakala makadugbon chembi na alagaiso. Ama anya agbo ana nwutu efule ana na awuka yurwushituna ankpalmana so. Andanya agbo gbarebe ana nwutu mabasa. Nulombe efule ana na shana mabasa be awurfo wurkishi intiso. Amoso na ambeta amba Jerusalem to na amba wu kadugbo na kuwor na. Bana lwangamo borulembu na kadugbo na ompor. Komba kaman na malaika na nankanga mafane. Enyin patale ebor na ye. Ma ndugbong anana binan didama. Mala binanchi Jerusalem to. Ansan nan so kumo enki ngbagba bakadugbong. Alambe bobor dare be esheng. Adaba kaman na ananku borodare ku nwu asuboya ba alambe anako. Ndong ana na embishi malaika na ebe malaga onkotina le. Alambe erebe kifita. Na ekange. Alambe na bingini drunya tobe efule lempu anana. Na ashana Juda na Israel na Jerusalem to babasa pasantana ana. Komo ba kaman na enyen pe ebor na nyinima aboyepo anako. Na embishile
mana na aboy po ereba na baba wura na ekanga mele baba ana na buba funti ansan ko ompo eful pote ana na adan ko ompo juda so anshene kuma ba basa pasantuna so ana. Zakaria kumu anyo eful karga aso ba boro dare bu esheng andong ana na ananku boro dare ungu kanyen ko na eko eful karga aso to na ambishimule anna na feyo na ekange meyo na anya karga Jerusalem so empin kuma bu enteng na ampar ana edar na to na ungu malaika na emalga onkotana kabeyo na malaika nyusupu kumale ba sharmuto ansan kanga mule shile enya kanga ka branti bi na eko eful karga asuto na fane Jerusalem to babasa na asuboya bin wurki shiga na bamanantin umpur egbalgba unkultu kumu enyen po ebor na sokona fane mogbagba binki fane ede ba egbal unkultu kadugbo na akun kumu ansala kumu ba kamankura ashi kumu to bakatar ba sana ba pe enyo kanya yato mba epe ba esheng kuma ba kaman na enyen po ebor na kanga amba basile ma edan pasa menyito unso kaple kama ama neniare min shile Babylon bu efule no ko wakalargato bu esosuna mbeta amba Jerusalem to koso na enyen patal ebor na shungma fane enya kang efule kama so ebi na bedan ko umpo menye ne menwo Jerusalem to so ansonso menye ba asuna elafane Jerusalem dufune enyen patal ebor na bukinishi ana koso kama na esa kama ban wur Jerusalem monne amudon wur na amuso enyen pa ebor na gbagba enako menye na memba banapo ansan shana basana bada shung menye na ako umpo menye so anson sogo menye ba asokeke alon ne menye pin fane enyen patale ebor na gbagba eshung ma kada bakaman na enyen pa ebor kangle Jerusalem ebi mimbong anshika gbunu fuluso ankpalmana so meba ana na mana menye eba ka woto lomba sangana efule damta ana bemba enyen pa ebor na koto mbaki mbabasa ebemba chena menye to ni mimpin fane mo eshungma menye koto Juda binan lange enki enyen pa ebor na pia eshi mbaka sawuli chembi so ni Jerusalem eki kadugbong mona ebishaga ekama ewuru shurum eshi enyen pa ebore na bu enishito ankpalmana so ekoso kakpu chembi na ewona ana aba Zakaria kumu asa Joshua na satane bu esheng na ananku borodar ungu boro matupu na musu Joshua na eyil enyen pe eboro na ba malaika koto na satane mari yil Joshua biji suso amatamo eshene eku esheng ndengmu andong ana na enyen pe eboro ba malaika na kanga satane le enyen pe eboro na efefoso satane enyen pe ebore na ambaka shawu Jerusalem suna efefoso kanyina rudu fane kadedibi na bepe edeta ana Joshua dambu asubirso ana ayil ndong ana na malaika na kanga basana beda yil ndong na le men lar kanyin ereba asubirso ni ebu ere komba kaman na ekanga Joshua malele an larfu alubi ashifuso mala bena safo asubuso popor na fubu kada bakaman na enan kanga basana fane bata nemu popor ami Joshua bukumuso andong ana na bata asubuso popor umbu mo na malaika na yil ekeni na malaika na len Joshua to ankangle enyen patale ebor na ye na fuba wor ma ambra anu kosonu ansa shun ashunne memba safabre menshene fuba kene mu boru lambuna na kuma ba kolono so mala bimba nu
fu ka bora kule fana kanani minu malaika na bo onkoto ere ba ka bora kule na. Amuso fo Joshua na falla bora matapu na muso na fabrana bora matapu ana na bo onfe enu nene. Menye so ne echefu so be esheng lalakeke bembolo so mba. Ankpolon so mesha kalarma kayerbe na ela ma ewurlarso na efule ana. Kijembu no onko anasi Joshua be anishiti ere ko amba ashunu ana. Mensebe kosoko ndenge komoso ansanta kachi kongle anlar kasa wole ere so ebibo alubi ashibumuso. Kachina kanfo ekma ben kala antar mukropo ana na baba chana nje kokoro kagbun wushiso ashibumo be ndibe sorso be afito. Zakaria kumu ana kifitla tol boboro dare be esheng. Ndong ana na malaika na eda malaga onkotona langa mba tingma fana nkada dina. Ansin bishimale mana nufuwu na ankange nwu shua be kifitla tol na nkuwu kurwato abe komo be ososo na efitla ashunu wo komoso. Efitla na baka kama ko komo be kachepe be kabong ana. Olive be ndibi anyoko da yil amata kifitla tol na ba amba anyo so ana. Ndong ana na mbishi malaika na le ade ere be kifito elemane. Ne ebishi mele fumenya na ankange kawurinyen munyi. Enyen po ebora ka na so kono anse Zerubabel be esheng. Kuma ba kaman na malaika na kanga fane anta enyen po tale ebora na boko boya ere anse Zerubabel. Eye fimpo fudunga no so ama manafa kana tubu eleng unko kuibi tubu eleng nefinta unko umpo bomoso. Mukuyoyu na be eleng so nefinta umpo so. Kasa kama nukudu fune kibe akagala foto bin fwe fu anishito. Fin long boro lembu na umpor. Kachine finta lala logo ba birkishi ummo kapor na sana. Basana keke bin bonto awurso ankangle. Ebore ennafa kumu. Ebore ennafa kumu. Kuma ba kaman na enyen po ebore na ankangamele. Zerubabel enasu boro lembu na bagbaltlase. Mwale ben por kumu onluge. Nulon kan wura. Mabasi bin pin fane. Ma enyen po ebore na eshungfo bomokoto. Bakuma nubukini kana ne eshen fara gberegbere be kabre ere jagana. Kan wuku jombu na kuma bu eshen tirga ere kabo Zerubabel enona. Banji eyur kagbun fuluso. Kumba kaman na malaika na nankangamele. Efitlatul ashunu na ele enyen pe ebore bu enishi ashunu. Ne ebi kene awu koso keke dornya ere keke tona. Ndong ana ne embishi malaika na le. Mana ne olive bu ndibi anyo ne eyel amata kifitla tol na babbana ne jisusuna malibi ngini. Mana ne olive bu ndibi bu ayabe anyo na amatu shua bu asukukulso. Tentembi anyo ne olive bu unku bebol amota alar na malibi ngini. Na malaika na bishimele fumenyi amubu kifita. Na enye kawurinyen menyi. Ndong ana ne ekange. Ayili ana ansabasa anyona. Ne enyen pa ebora na shana bodugu unku. Undo bumubu omuso. Ansan lar bumu inyili fane. Buba shung mware ebora ne elle durnya kekebu enyen pana. Zakaria kumu anu. Kawul sebeso nekibi firgina bu esheng. Kada ba kaman na ananto kinishi nkeni unwu kawul sebeso ko kabi firgi ofuto. Na malaika na biship makoso na unwu. Na ankangamule unwu kawul sebeso kabi firgi ofuto ana. Kuma bu enteng to safane ayadara adasa. Na kuma bu ampar to mala safane ayadara kudu onu ana.
Ndong ana na malaika na kangama ba sibi ko ni sho ne kebem ba durnya ba kasa woloso keke ana nwoto kumutu ka woloso be sana ba ka bokoso be kote kana ne ban lere eyu keke eshi kasa woloso ana na ka ba nyosopo male be kote kana ne banju ese kama ne ebe bo antang oku efe bu eshen ana enyen patale ebor na ye eben shene konu sho ere eluru eyu na ekama ne ebe bo antang oku efe keke bu elen anato nsin shir ela na so hale ne aye muru cheche eche ne ewo kalantanga tana bu eshen kuma ba kaman na malaika na nan lar ankangmale keni awulto kosopote ko beba ne embishimu mana ana ne ekangama kalantanga ne ki yile ansa basa na bo kasa woloso keke bu olubi ana buka bugu kalantanga na bubuso na bata apple onlonga na ne nwufane echeko eda tasokumutu na malaika na kange ka jari yili ansa kumu kpakpasa ana kuma ba kaman ne enam ngin kalantanga na bubuso umbuso kpakpa ankana man kumuso enken esoso nungu biche anyoko na boko tokorko ba ati lempo ka firgi amba ankoto umba fu kalantanga na mfirgi ayo ndong ana ne embishi malaika ne eda amalo onkoto na le anna na boko kalantanga na ayo ndong ana ne ekange Babylon bu efuluso na boko komo ayo na be ya pur lembu anta komo onwoto na basa eba bonya komo undong. Zakaria kumu eshe egbangu turko ana na bu eshen kada bakaman na anan ku borodaru ko gba nwu egbangu turko anako kashi danyang ba abe anyoko ba kafyato aba gbanga papar eda gberge so ba gbanga turko na gbanga lembir malabe gberge konyo sopona egbanga fuful eda gberge gbanga turko sasapona na egbanga muchir malabe gberge kana sopona egbanga na keke da gberge amu elense ana ndong ana na embishi malaika na gafra che egbanga turko ere bekifitwai na ekange ayili ana anse ayoyu ana na eshi ebore na ele enyenpe dronya keke sona koto ambana egbanga lembir na da gberge gbanga turko na ana ayo Babylon be efuluso na ko wakalargato be esoso be kabasana na egbanga fuful na malabe yu epenga torpa be kabaso na bu muchir na male da yo kalargata be kasata be kabaso egbanga lempo anana kadan lar ambana bede fin koyo dronya be efule kamaso kini sheparasa ana ndong ana na malaika na kanga egbanga na le miye nite nkultu dronya be efule kekeso nubunu nson yo komo ba kaman na malaika na bonto ankanga ma egbanga na ayo Babylon be efule so na ko wo kalargato be esoso be kabasana eshene enyen pe ebora na be agbuwushi Joshua bukuru wuro be eshen adaba kaman na enyen pe ebora na nankangamale so shua ne gbiti be anke eshi Helda ne Tobija ne Jedaya na bala basa ne bishi Babylon be efuluso ambetana koto nwurku wuro kuma ba kaman na fana bomo eyu Josaya na ele Zefanaya pibinyen na pe enyata kuwuro na mbu boro matapu numuso Joshua na ele Jehozadak pibinyen na kuma ba kaman na faka ngamo fane enyen patale ebor na ye kanyen kubinshi kakpa na fuwo ere anlar fane kiyimu ka patana amba longa enyen pa ebor na boboro lembu na ampor mo enam por komo enye kuman kura fane ewur na ensinji amba basu sukura mo na boro matapuko ben wur konu kongle enche aberto
nshun ka yur wushi so. Ku wuro na bembali ka nyinga boko so boro lembu na to ansa Heldai ni Tobija ni Jedaya ni Josaya ni Ele Zefania pibenyen na. Basi binshi efulu wofo so amba chemoto onlong enyen pe ebor na. Boboro lembu na ompor. Bakan longo komo ompor onluga na. Nifin pin fane enyen pe tale ebor na eshungma. Foba wur enyen pe fu ebor na ba ambra ana kekikoso nu. Ade keke ben wuro omboloso eshi fakabao tutu. Zakaria kumu ana enyen pe ebore na kamasha ekishi na kemenshi kagbantube esheng. Ewurgbon Dairos keji Persia bu efulu subu ku wurba kafen no sopoto. Boko folkpa no sopo na batere Keslev na baka chen no sopoto. Na enyen pe ebore na ta kuboya ansama Zakaria. Betel baka detu ebi den shungi Shareza na Regemelek na bomoba banyen ko anafane. Boyu enyen pe tale ebore na boboro lembuto. En ya kule enyen pe ebore ban nafa ansabomo. Ensinen bishi bora matapo anana. Na anebi anana le be kishin bishi su iri. Amba kre shu enli ense kishi kofol nusupu na tafane kanana anwar anfedamta ankpal bakadan boro lembu na sa. Ndong ana ne enyen petale ebor na ta kuboya ere ansama. Eye. Kange eful na su ebi na bora matapo anana fane. Mana mare bekumam kuraso na bede kishi ense shu enli kuful nusupu ne kushu nusupu na to anfi adushuna na acho na. Bekede ji enu na bre masana bedawur lunga. Kuboya kongle ere ne enyen pet ebor na dambulu anebi jengprosa anana so ombo ansa basana bedawu Jerusalem na andane okultu bomonato sangana beden di dama ansa wuko yurwu shituna. Lomba jamana na basa damta dan chana kalarga to bekasa to be kashishra sa wole na ne abesa wole na awo epenga torpa beka besona so na kosokpa kpa so kabar basa ba kape enyu eful pote so be esheng. Ada beka man na enyen pe ebor na nansa ma lebo kuboya ere. Eye, dra na keke na anta atande ere ansama basa, ankanga bumule. Memba wur esheng na amoba ekpeso. Memba la basa, ansa wur kalala ansa wu abarko wur. Mensa ma kurfe bukulpuche, na amunibe, na bufo, na bechena menyepto, na batantana sapo. Menye ale esa ma fe anfiru lubi alanga membrana baka pleso. Eshi menye ba angbanato. Ama mabazata nkponsheng na ampalka man ansama. Ensinti bomo ba aswe inkinukunu ansama. Badang kpala masa ana ansan worbomo ba angbana kpakpa fana awara be. Ansa ma kang aswe enu omalagat nama enyen patale ebor na bukuyo yobol anebe jangpraso. Anoso anta ansabomo na. Nko abema ambraso. Amuso andanya agba anaga onwotobomo. Ankpal bakadan kinikunu ansa majamana na anda malga bomo kotona so. Na mala gba munu bomo ba kabora kule. Anda ampasan bomo ta ana enyale efule pote anuso fana kanani efugbong be pasan asoto enyaka lena. Na bomo ba kasa wala lalana desi fulong na ese keke damana wo kumoso. Zakaria kumu eburwa. Enyen pe ebor na ka na sokona fane ekabe na nafa Jerusalem bu esheng. Ade keke beka man ne enyen pe tale ebor na nanta kuboya ere ansama Zakaria. Eye, enkabisha Jerusalem no kumoto basa alagai susu. Bumudungana bu esheng binum agbo ana. Menan bete ambachena Zion, beki bena so, eshi Jerusalem to.
alon ekma bimpin fane Jerusalem lama ba yarda po baka dugbong ana ne zayo marala ma kibe chembi basa balso na ba kate akpabe anite ben na gama achana abarsu ashi Jerusalem tu na embinyin sebe ne bichesi be male eso agbembiso apel kuma ba kaman ne enyen pa ebor na nankange basa ne bank efule na so bimba fefane long manting nwura ama kuma ba ko wuro mundu muso kpakpa memol gama basa eshi eful ana na awo epenga larkpa na epenga torkpana ansan beto bomo amba chana Jerusalem tu bamba ka lama basa na male eba la bomo bo ebore ansa ji kuru bomo so kashinteng na kuma ba ekpaso koso ne enyen patale ebore na nankanga inde amalga nem anebi anana da malga jamana na bada tol maboru lembuna bagbalt lasana ne minyinuna amuso memba ko kanyan ansa mapo aba poina bo por boru lembuna na ese keke da mako aman sharbe ne eting mbirbasa pa unko nhaya asuboya ne bushung ansamo ese kama male da mating akung umbukumu eshi mudungana ba enoto andan shen ana na basa fiang aberso awoto na ama neni arabre manang berge menye basa berebe ne menke ere kusi fana kana na andan wor badrapo na jamana na kuchuna menshene mendo undu menye bo asudu so ka yurushi so menye bo afelebe na abe sor asorso na ba tre grapes na ben sor nene na bore ebega ne membe kasawul ewur adojibi nene ma efuluso babasa ne banji efotana ne men na fa leba ekpaso efulu pote ana babasa bi shodu menye Juda ne Israel be eful anusu ebi ana ama memolga menye ensan shine minki na fa babasa memba ko kanyan ansa malukufu adaba kaman ne enyen patale ebor na nankange menna na ana kadan shana anyagbona andan karfane menshine bi jijerbe ana ansan shana lonwura ama neniare mekere kana fa Jerusalem ne Juda be efulusu ebi ana amuso mensa malukufu asona adaga fane memba wor ele kibeji abirka shinteng ansa ji eshen na amobo ekpaso eshi menyibe demuje kpa ana sanga na so ka yurwushi bemba wo menyeto mensa makere kaba wor aburkulubi mensa mabo antang eji efe be eshida enkishin lebe alubi ana ere keke ana kuma ba kaman na enyen patale ebor na nankanga mafane ankangle eye ekishi ni minyi kishi kofol na sopo nukunu sopo nukushunu sopo nukudu sopo tana binki ka yurji na ka gbunu fuli ba anchi gbong ansi Juda ba efulusu ebi amuso adaga fane memba shaka shinteng na ka yurwushi kada ba kaman na enyen patale ebor na nankange jamon ko beba na basadamte eshi efulu pote anuso ba andugbondam toto amba Jerusalem to bomane bishi kadugbong kongle to benkang abrele anye yo ana na anya bonyang enyen patale ebor na anson kolomo na enafa anye amuso memba na anyo basadamte binshi efulu gbong anuso amba Jerusalem to amba bonyang enyen patale ebor na anson kolomo fana enafa bomo lombe jamana na so eyir pote ne efulu pote anuso babasu kudu bempe Israel ba esu kongle ba kalato ansa kangamole shene ambefoso ayo ankpelma so annu fane eboru menkoto ana Zakaria kumu akpano demu jene kebe ba Israel mudunga no so be esheng kuboya nekishi enyen pe eboro na koto ende eye
Mbe anishi yu edimedi keke so ana. Fonfon e yiri no bo Israel be efulusana. Mwala nankanga fane. Mbe de muji na bembe Hadrak na kadugbo ne ba tre Damascus na eshi Syria be efulusana so. Kuma ba kaman mbe de muji bembe Hamaf bakade na kamata Hadrak na agbaso. Anda na ba tre Tai na Sidon na amoto ba sinyi kishen wurga nagba manlar de mujinatu. Tai ba so pur ebulem pu jengrenko okum bumubu omu ana ansan gbari shuwa nigbiti mbiti abar so fane eshesharna. Ama enyen pe ebor na ben soga aso kama na Tai ebi na kona. Eben shene bumubu asolala no bo kona emur tekuto na ede eji kadana umur cheche. Filisti be efuluso be basana be wokadana ba tre Ashkelona binwu kosana ko worna na kufu epe bomo na ebe sadamta eji basana be wo Gaza be kadugbon tuna. Along enan wur Ekron be kadugbon to ebigba. Bomo batama ben loge ankpal be kanyi fane. Bomo alagba ben ko ontorso. Gaza ben pang bomo be ewura. Na Ashkelon eki kadoborosu edesi fulong. E yiri boboro enamba so Ashdod bekade na nchena. Na enyen pe ebor na gbagba eshene Filisti ebina engaba amana ting umpuchi keke. Filisti ebina mananwe ebla na akra ko ankalang amoto. Unko eji ejibene be kishi. Bakama ne banji efotana. Binki mabasa edufuni Juda beyirito bukabunto babasa. Ekron ebi male binki mabasa fane kanane Jebusi ebi kina. Ebore ye. Mimba kung makasa wule na banapone ba kulti amo basana manye kumuso umbolo unchung. Manse kumukpa sowur ana ekpa na bana korfe mabasa. Ungu awurfong na mabasi ji na keke. Zion be ewur popor na be esheng. Ekema ne ewu Jerusalem to ebe ji eyur nsawur awur kagben fuluso. Ankpel mana so menye be ewur ko ompo so ansa be menye koto. Edu boy ena nsindi kuruma folbe aba. Enyen be ebor na ye. Men lere kana to be egbang turko. Na egbang eshi Israel be efuluso ni Jerusalem to. Atana bolonga ankpal kanasana bimburto. Member ka yuru wushi eful anana so. Na menye be ewura eyili teku ko ase njikuwur nyafu teku nyosopo ase. Mbuku wurji binshi Euphrates bolor na ase. Nyafu durnya be ekrkeke. Kanan langa ebor babasa mbebe esheng. Enyen pe ebor na ye. Ankpal mana menye be konu kongle be ankre na bata esarga be ankalang mo kumusuna so. Men lere menye be basa kenye ya nukudu fane kamanchingiling na komonko unchunato. Men beta amba menye be komolga be kakpilempu na ansanya tama. Ankpal mana so kabre men lang asone men da kona be untung anyuso ansamenye. Menta Juda ebi fane enapo bakatana. Ansanta Israel ebi mala fane ma atinyembi. Mala benanta Zion babasa fane ma tokobi. Onko Greek ebi kana. Enyen pe ebore na bimbo bu ambe basa so fane borwolpa. Ansanta ambe atinyembi fane bor kanyakpena. Enyen pe tale ebore bin fong ambe kabel. Anson boloboro futo nshikalargato ba kasata amba. Enyen patale ebor na bimba kung amba basa no boko umpo bomo dungano so umur bomo. Bamba wur awur kanato fana basu boso ansan shana ankalang eller bomo dungano bu eyur anaso eshile fana kanane bor matapo bi chulge sarga ba aso boya ba ankalang awurga bor soro
na suna. Kamonchina enyen pe ebore na ena mulga amba basa fane kanane ambulpo kopo be mulga amba ambulpo eshi kini sheprotuna. Bamba nyekpe amba kasa woloso fane kuwuro soba amanka ni bina. Bamba waliki bitike shintento. Embe folbe ben dang aku elenene. Ankpel bakabe nya oboyu demte eji. Ansanye yabra popur onuso. Zakaria kumukudu. Enyen pe ebore na kanda soko molgo bokono be esheng. Menkule enyen pe ebore na boru chuke chaleso. Mo ena shene bore be mol aba. Ashene kasa woloso be nye ke yul ne osudu be kur awura ne edimedi be nye eji. Basa be yu agberto na bokpolpo kota ana ama eshen fulong ne afisheng ne ba nye eshi bomokoto. Boko be kote edare be efito ama bomale be fole basa ana asa bomokagbun wushi fulong. Ankpelonso basi bi nite akulte fana ombolpo fosa ana. Eshen manyala asabomo ankpel bakamon ko esene ebiken bomo susu. Enyen pe ebor na ye. Enye agbo ana onworbo fana beji kuwur mabasa so. Ansa shena angbargo bomo kuse. Juda be efulso babasa na la mabasa ana. Na ma enyen pe tale ebor na bimbe ken bomo so. Bamba du fana ma kanatoba egbang lempu ana. Buwure na bajangparpo na gomna na ekrachi numuso na buku eleng binshi Juda biyirito anlar. Juda babasa ben so kelempo fana banapo na boko ompo bumudunga naso. Ansa chichi bumusa fana ekpato bodopo na. Ankpel enyen pe ebora na kawo bumukoto so. Banko ompo budone budi egbang akugbaso. Mensi Juda babasa eleng. Ansan mulga Israel babasa. Minwu bumuko wor. Ansan beta bumu keke amba epe. Bamba dufana basana menankini unkuso ana. Ma ele enyen pe bumoba ebor na. Malibinu bumoba kaborakule. Israel babasa na bimba ku eleng fana banapo. Ansa ku kagbunu fuli fana eyabra nupo. Bumoba kamanto ebi bimba nyingi ku komposo ere. Na bumoba angbene efuli ankpel kosone enyen pe ebor na wurso. Mentere mabasa amba gama aberso. Male ben molgo bumo. Ansen shena buwur kishi edufane kanane badasana. Hale anka shena bapasanto awu eful pote anaso eregba. Bikire nyingim esheng. Eshi umbon wofana ana. Bumo na bumo be embia binji efote. Ansan gama aberso ambata amba epe. Men ya kata bumo anshi Egypt ne Assyria be eful anaso amba epe. Na baba chena bumo gbagba bakasa woloso. Men shena be chena Gilead na Lebanon be ansa wologba so. Anso amokeke so. Bakan bolo bumo be etorobe na edufene teku ereto achong. Ma enyen pe ebor na bin yo etili na. Ansen shena Nile bolor na kuwa Egypt be efulusana. Be kichimbi tubu unchu efeto. Men Assyria ebi bu komowugbo na ebe kasato. Ne Egypt ebi epang bomo be elengbo na. Mena woto mabase elento. Na beba bonyama ansawurmu kosonu. Ma enyen pe ebor na emalgana. Zakaria kumukudu kako. Belempo nyanyanso bokotor be esheng. Lebanon ebi mimbuge menye be umbuna. Ne ede echo menye be ndibi na batrisi dana. Cypress be ndibi mimbo shu nso bonto. Ankpal manaso sida be ndibi tor. Kemankura be ndibi na kakimur.
Bashan bə ndibi gbon, me bə shu nso bonto. Ankpal bə ka ku kupu gbon na to bə ndibi damta na keke nleso. Me nu ombolpo kpopo ana kabi shu awurso. Ankpal bə mo bə ombolpo bə eji kpelala na ka murso. Me nu ebulun kabi munto. Ankpal Jordan bə lorkar bə kupu gbon lala na ka murso. Ombolpo kpopo anyo ko bə esheng. Koso ne enyen pəm ebor na kangama ende. Tafu kumu nkifane ombolpo kpopo ne ba shena bomo mba ombolpo. Basa na boto bomo na bi mo bomo ana ansata bomo bu emu eji. Na basa na ba fa ombolpo na male be kanga le. Mi di ebor epang ankpal anka di dama so. Ombolpo kpopo anana gbagba ma shu ombolpo na so. Ne enyen pe ebor na nankangle mena shu ekama so eshi durnya ereto. Angbagba benta basana ombo bomo brana ne buwuru jipu ana eno ne bumur durnya ere cheche na mamologo kumu eshi bomo bo enoto. Ankpelonso ne enki ombolpo na boko ayo na beya mona be ekenpo. Ensenta akpabe anyo ankata akpa bomona. Anda ter koko kushiso. Ansa ter koko male konu kongle ana. Koful kongle to na anya nye agbo nju mbolpo kpopo asako na beden kishim eshen gana. Kuma baka man na ankang mbolpo na le. Manala menye be ekenpo. Bomone ba wu buwu. Bomone ba mur male emur. Bomone bank male eba pi abar awe. Kuma baka monche na umbuka kpebe na ba ter kushus na to. Engine fane konu kongle ba ankre na enyen pe ebore na efule anana keke karna kuto. Amoso kuma baka monche keke na konu kongle ba ankre na kuto. Basana ba to ombolpo afana de kenema ana. Ensimpin fane enyen pe ebore na bolo kosona onwur ereso ana amalga asabomo. Kuma baka man na ankanga bomule ne menye sha menye ting antamo kakuka ansama. Ama ne menye mansa memba ko. Andong ana na besama gbiti be andarbe adasa fane amo ella makakuka. Ne enyen pe ebor na kangamele. Ta amo anya woto boru lembu bo lokonato. Andong ana na anta gbiti be andarbe adasa na bafe fane amo adaga mana en ya woto boru lembu bo lokonato. Kada baka man na anambu kakpabe nyosopo na meter konu kongle nato. Ne Juda ne Israel be kukurgiji kuto. Andong ana ne enyen pe ebor na kangamele. Na lang enki mbolpo kpopo na amunko tono kekena. Ankpala manaso. Anlar mbolpo kpopo ko fane ebe kene ma ombolpo so. Ama mon shine mamba wo bomo na banfona to. Onko ne enite enfin bu wurbina. Onko anche bomo na balo na. Onko ankpo bomo na bako elenfi na anyukijito. Ama badansona ne ebimba mo awe ak awibi. Eshe manyala ansulombo ombolpo kpopo jega ne eyega ambo ombolpo anlena. Mbe elen keke bi mur eshi kanato. Mbe kabre bin wu na mbe jisuso be kinishi male etan. Zakaria kumukudanyo. Jerusalem kabenye kumubu kumuka chakusu be esheng. Kuboya nekishi enyen pe ebor na koto alang Israel beka plesna nde. Mu eto esoso anson tol dornya enjili kumuba gbaltlase so. Ansanse dimedi ankpana. Eye, enjili kumu anafane. Jerusalem eki fane yabra kuruwa ne efule anana amato kumuna enu umbo. Kana ne ban krekana umba kulti Jerusalem onwotana. Alo ne ban wuru Juda be efule na kekiso. Ama lombe jamana na kanfo.
menhyene Jerusalem eki fane kujembu gbegbe so, ne efule kama so ebi mantin mfifir komo. Bakama na buwur enia ne bififir komo, bin doro bumubu emu. Lomba kachena, menhyene kufu bonko etor gbanga keke so, ne ebong etor amubu bedipu ano so. Ma enamba keni Juda babasu so. Menhyene bumudunga na ba egbange etan. Kuma ba kaman ne Juda ba efulu so ba umbuna anana ba basa ekanga bumubu emule. Enyin patale ebora na enasa ambabasa na bo Jerusalem tana eleng. Jamana na kanfo menhyene Juda ba efulu so ba benumu anana. Eki fene ede eshikuputo nko oboyu na awol eyilto. Bamur eful anana okultu bomona keke. Ama shan manwur basa na bo Jerusalem ba kadugbo na tona bre. Ma enyin pe tale ebora na enanshine Juda baba na po ejenkper onko omposo. Sangana so kumankura ne ewur David baka manti ebi na basa na bo Jerusalem to benyina. Mamba chu Juda ba efulu so ba basa na baka na pia. Lomba jamana na ma enyin pe ebora na enamba kumba kama no bo Jerusalem to. Ansan shene bomoto ba boposhipo gba eba ku elem fane ewur David. Ewur David beka menebi bimba jenkper bomo fane ebora ba malaika gbagbana. Male bimur efule kama na kebem wuro enia fane kebem ku Jerusalem kana. Ma enyin pe ebora na ben shene ku wuruwu na kabora kule buk yoyu egbelge amba ewur David beka menebi na basa na bo Jerusalem tana kekiso. Banto kinishi unwu esa na badamo kakpa ummona. Nsunshu umbukele fane kana ni ba shu ebi kongle. Bukeli na. Nsun wur ko wur bu eshen fane esa na epan umbu wur ko nyana. Kushune kebim ba wo Jerusalem tulombo kamonchena. Bimba shi pasa. Kebim ba du fane bakada shu Hadad Ramon bukeli eshi Megido baka palasa wolo suna ana. Kasawol na so ba ese keke eshi kanan kamato bin shukeli. Banyen na ben barga bumubu omu eshi biche na to ana oshu. Ewur David ne Nathan ne Levi ne Shimei ba anante ebi ba anamo na akana keke to ebi gba ba banyen na biche ben barga to oshu untunso. Zakaria kumukudasa. Kalar akbar ne anebe fepo anebe eshen tube eshen. Na enyin patale ebor nankange. Jamano ko beba na koboy ko eba ka bul unchu unfur ewuru David baka mante ebi ne Jerusalem to basa bu olubi ne eyurpishen keke enle. Jamano na kanfo mimur akbar na ba tre kasa wol na so na ese mana nying amube eshen gba kura. Male ben ler anebe fepo ana na ne eyurpishen buku yoyugba kasawol na so. Ese kama kana kanga fane mwari biwu aborushente ana akange mututo numunio gbagba enan kanga fane ediga luwu. Ankpel ekaku efe enkanga fane enyenpe ebore na baka malaga ne ebe malaga so. Ne ekrinkin amalaga munio ne mututu gbagba enan demu tokobi ummo. Lomba jamana na kanfo anebi keke mana puchi ambo eboro daraso unko awur anebi ba awurbe unko obu anebi ba epingi afule basa. Ama kosone eben kanga elefane mara manle anebi makibi tekeke edopo elema hala ambafu kabri kuma bakaman na ese na mbishimule na mana ekpefu eyurusule ere eben kanga fane enteruko belanto na anya amo. Bakamo ombolpo popo na ombolpo pasanto be eshen. Kada bakaman ne enyen patale ebor na kange. Toko bi koso onko ombolpo popo
ne ebi shun ase mana ommomu na ombolpona eyento ampasanto. Sanga na so menye onko mabasa. Kasawul na so be base be ntung aseto be ntung anyo binwu umur ne katun kongle nawul eka. Katun kongle na be kanagba. Men wurbumu nkeni nsun longubumu safane kanane ba ta shua nko gbuti awutu edetu along amusana. Kuma ba kaman point ne ban kulma ne unnu ansabumu. Ansan kanga bumu fane bala mabasa ana. Na bumali ebugto ankanga fane ma enyen pe ebore na elebumu ba ebore. Zakaria kumukudu ana enyen pe ebore kebinji kuwuru be esheng. Enyen pe ebore be demuji achina beba. Kamon china na ba mu Jerusalem to ba aso ambargato ansa aber eshi minyi gbagba be enishito. Enyen pe ebore na enangama efulpote anana aberso na baba ko Jerusalem kana bampo kadegbo na so nsun lur elanto umu aso nsun purbiche. Bampe basa na babargato nki anya anyu efulpote anaso ama baman lar bumu na ban kana bere kadegbo na to. Kuma ba kaman na enyen pe ebore na eler en yaku efulpote anana fana kana na edan wuro jamana na kuchona. Lomba jamana na ebin yili olive bukibe nuku Jerusalem be epengalar pa baka baso na so na kabanga to anyo ontor katang gbong neki yili epengalar pa mba chong epengator pana. Kuma ba kabu kongle bentor alanga kalarga to bu ososo ba kabaso na kabu ko mala etor alanga kalarga to ba kasata ba kabaso. Kuma ba kaman na membola katanga na kibe na bangato anyo ndese nyafo kakwana bater azil na nshile. Kanane menna na ane den shile sangane kasawul den gbungbung Juda be ewuru Uzia be jemane sana gbagba chap ne menye alagba bin shile umulgu minyi bu omu. Kuma ba kaman na enyen pe ebore na amba malaika keke eba. Lomba kachina kanfo kufulto nko awo nko kunyolo mamba wuto. Kebemba le kache no kukur anche kekete ana. Karecheko kanye mana wuto. Kanyi birigba kakpekra bin fulto per. Enyen pe ebore na wule enyi sangane lombien wura. Kachina kanfo nchune abesa ankpa binshi Jerusalem tu eshile. Nchuna babargato bimba shile eluru teku na batir teku wusu na to na bargata male eba shile eluri komo na batir Mediterania be teku na to katarso na kachalso keke na nchuna bimba shile lomba jamana na enyen pa ebora na enamba ji drunya keke so kuwura monawule bakatre na ekma bimba nyi ansabonya monawule fana ebore. Kasawule neki yili geba ndese enyafo Rimon alange Jerusalem baka largata baka sato baka basana binki fana kashishra sawule na batre arabana. Ama Jerusalem bre bemba kre yil kumuba kakpa nsin yili kabuna na batre Benjamin baka bunu gbonna ansalgato enyafo kumu na batre kokulo to baka bunu gbong baka kpane ka bunu kudawuna. Kakrabin yili ka kpane batre Hananiel be ebu jengre na ansalgato enyafo ka kpane ba wuru bu wuru be eyabrana. Basana benchini Jerusalem to eshi ka yurwushi so na bemana murkeke. Enyen pe ebore na benchini kululubi etur efulpote anaba basana ba ku Jerusalem kanana so. Bomo be eyura na anishi na adundulon keke bembe abelge na bekrekeni. Lomba jamana na kanfo
enyen pe ebor na ben shene bomo ba ansere emilto nukufu epie bomo sangna so ban kiligi ntu abar ako. Jamana na so Juda be efulu so be basa bin ko so nku nkun Jerusalem. Ban ko onsoge efulu pote anana be basa be eshua ne egbiti ne asubusu damta. Kululubi kongle na ben tur Jerusalem ebi bumudunga na be egbange na ekruma fulbe na enyoma na asoboya be yiri keke no boko eshi bumu be kayi tuso. Kuma ba kaman na basane banji efute eshi efulu pote ana na badanko Jerusalem kana na. Ebayu Jerusalem to kafe keke en yaka bunyang enyin petale ebor na fane bumu bu ewura enseji obuto be kachigbo na. Bore manamba efulu kamaso ebi ne bikini koyo Jerusalem to en ya bunya enyin petale ebor na fana bumu bu ewura bekasa wolo sekeke. Na fana Egypt ebi gba kini kiji obuto be kachigbo na. Kululubi ne enyin pe ebor na shana kotor efulu pote ana ne bikini mu na suna bempie bumalagba. Kaso gberge na keben be Egypt be efuli ne efulu pote ana ne ekini kiji obuto be kachigbo na so anana. Jamana na kanfo bansebe badu chembi anse enyin pe ebor na endeng egbang be adundulong biso. Na boru lembu na to be mpuli dang sona ebe adu chembi fene echenshi chembi ne eyil boru sorna asana. Banta mpuli dang se keke eshi Jerusalem to ne Juda be efulu so keke mbo enyin petala ebor na eno ne ewur amu chembi. Basane baler esergana benta amu adang eserga be eblang. Jamana na kanfo eyaw jipo manawo enyin petale ebor na be bor lembu na to.